i-cleanse ang inyong mga sarili. Ayaw mo pamalikas, ayaw mo pagkaon o dugo. Ihatag ninyo ang para sa Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ni Moises, amahan ko, hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo nga gikahadlukan ni Lucifer. Nagatuog, nagasalig ako kanimo, og ginubanan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Dios sa Jesucristo, ang Alpha og ang Omega, og sa tanan nga nasa gingarian sa langit. Gitawagan nako ang 21 kabalaang mga prinsipados, 27 kabalaang mga potestates, 13 kabalaang mga doktores, 9 kabalaang mga berhenes, 7 kabalaang mga arkangheles. Giayo mo ang dili kalakaw, giayo mo ang dili kakita, giayo mo ang mga patay. Kay ikaw mang nagasugo kanako, igo lamang akong nangaliyag nangalupo sa tumang pagpaubos sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Mapa-spiritual man o material nga sakit, out in the name of Jesus, out. Inuman ninyong kuan mga idol, tubig mga idol, pagbilin mo gamay. Si Ginoong Jesucristo lang ang atong maestro. Ayaw ko ninyo tawga og maestro. Tanan nga nagdala siyang pulong, puro lang mga mensahero. Natuman na ang kasulatan sa diyang buhi pa siya, nga mo'y gikagubtan sa tanan. Pedro, sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Wala ko'y karapatan, nga daghan mo ingon sa ko nga magbuhat lang daw kog relihiyon. Wala ko'y karapatan, muhimo ana do. Kay gitukod na ni Ginoong Jesucristo ang iyahang kapunungan. Og tanan nag-franchise lamang, pinaagi sa iyang ngalan. Tanan nga nagbuhat og pundok, puro lang nag-franchise, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Manang ang uban, dili nila dawat kay maingon sila ray maluwas. Tanan nga naggunit sa ngalan ni Ginoong Jesucristo maluwas. Mahimo kong sakim kung ako lang sarili ang akong ginaanto. God bless ninyo tanan. Og dalaygon ang Dios. Si Ginoong Jesucristo lang ang atong maestro.